এখন ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে। একটু মেঘলা করে গেছে, আমি দেখাতে চেষ্টা করছি ধৌলিগঙ্গা ওই দিক থেকে আসছে, ওই দিকে চীনের বর্ডার মারালি গ্রাম, এখান থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার দূর, সম্পূর্ণ মিলিটারি কন্ট্রোল। এবং যারাও এখানে বসবাস করে তাদেরও মনে হয় মিলিটারির সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এবং এরা মিলিটারির আন্ডারেই কাজকর্ম করে। কারণ এখানে চীনের বর্ডার নীতিপথ, এখান দিয়ে কৈলাস যাওয়ার রাস্তা ছিল পূর্বে, কিন্তু এখন সে পথ রুদ্ধ। এখানে দেখো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গাছ রয়েছে, আলু গাছ দেখতে পাচ্ছ, তারই মাঝখানে একটা বিরল প্রকৃতির গাছ দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটা সাপের ফনার মতো। আমি ক্যামেরা ক্লোজ করে তোমাদের দেখাচ্ছি। এসব দেখতে যত ভালো লাগছে, আবার যখন রাস্তা দুর্গম হয়ে যায়, যেখানে রাস্তা বলে কিছুই থাকে না, সেখানে আসলেই শরীর মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, শরীর চলতে চায় না, পা চালানো যায় না। এইরকমই দুর্গম রাস্তা দিয়ে কখনো কখনো চলতে হয়। তবে রাস্তার দুর্গমতা এবং গ্রামের পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে আমরা হয়তো খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। দেখো রাস্তা বলে কিছু নেই, তবে যাওয়া যায়। দূরে লাল ঝান্ডা উঠছে, মনে হচ্ছে খুবই কাছাকাছি চলে এসেছি। তবে এটা যে মন্দির নয় সেটাও বুঝতে পারছি, এটা হয়তো কোনো সাধু সন্তের আশ্রম কিংবা আখড়া। কাউকে যে জিজ্ঞেস করবো এরকম প্রাণীকেও দেখা যাচ্ছে না। এখন যেহেতু কোনো উৎসবের সময় নয়, তাই কোনো প্রাণী, কোনো লোকজন এখানে নেই। সব ঘরটারগুলো মনে হচ্ছে বন্ধ, দূর থেকে মনে হচ্ছে সব বন্ধ। আমরা এসে গেছি সেই ঈপ্সিত জায়গায়। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি মন্দির, ভবিষ্যতের মন্দির, ভবিষ্যতের বদ্রী নারায়ণ। সত্যি এখানেও পৌঁছতে পারবো এ কোনোদিন ভাবিনি। ভবিষ্যৎ মূর্তি দেখছি, धीरे धीरे प्रकट হচ্ছেন উনি। বাংলা বলতে কলকাতা যায় কারণ আমরা তিনজন বসে আছি এখানে। একজন বাবা, इन्हीं एसएन बनारस থেকে। तो कपड़ा पहना देते हैं। हाँ हाँ अभी पहना दीजिए। पहले कपड़ा पहना दीजिए। माला पहना दीजिए। नारायण नारायण। वस्तु टालने के लिए माफी, केवल आपके दर्शनार्थ। ये ऊपर देखिए महाराज, हाँ ऊपर देखिए जैसे खोपड़ी की तरह चिकना होता है, धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। और गौर से दिखाइए, आइए आपको दिखाएं। हाँ ले लिया। भविष्य मंत्री टेम्पल।
आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नैनीताल में तपोभूमि। नवीसरण? हाँ हम गया हुआ। 88,000 इसी पे कुछ है। हाँ 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 एक तस्वीर लीजिए। हाँ, चल रहा हाँ? चल रहा। जय श्री आपका स्टिल फोटो चाहिए क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। এই হচ্ছে ভবিষ্য বদ্রী। খুবই সাধারণ টেম্পল, ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হচ্ছেন। जय श्री অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতেই পাচ্ছ, সাধনার জন্য খুব সুন্দর জায়গা। কলির শেষে বদ্রী বিশাল যেদিন চাপা পড়বে নর আর নারায়ণ পর্বতে, তখন বদ্রী বিশালের পূজা হবে এখানে। তখনকার জন্য এখানকার লোকেরা অপেক্ষা করবে। महाराज मेरा बहुत ज्यादा है, आधा कर दिया, हम पी नहीं उसमें कर दीजिए महाराज का। हाँ दे दीजिए, हमको दे दीजिए। हाँ गाछ दे दीजिए। এখানে আছি। में समर्थ आगे आइए। আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করছেন উনি। उसमें साउंड भी आता है क्या? हाँ जी हाँ। बाबा जी आपका शुभ नाम? शिवनाथ। शिवनाथ जी महाराज। हाँ, हिमाचल में रहता हूँ प्रभु जी, बाबा बंदरी वाली गुफा, अच्छा। बड़ा गाँव डुक्की। यहाँ कब आया? यहाँ तो हमको अभी जो है करीब 1.5 महीना हुआ है। अच्छा अच्छा। हम यहाँ दिवाली तक रुकता हूँ, 6 महीने 7 महीने, अच्छा अच्छा। बाकी टाइम हिमाचल। अच्छा हाँ, हिमाचल में कब जाएंगे? हिमाचल में दिवाली के बाद उतरूंगा जी। अच्छा अच्छा। हाँ, जब बदरी बंद होते हैं उसके बाद में हम फिर नीचे सीधा। अच्छा। हाँ। उसमें जो बोलते हैं वो भी आ जाता है। हाँ वहाँ हम गया 4-5 साल पहले, पूरा होके चक्र तीर्थ है ना। हाँ जी, असली चक्र तीर्थ तो वही है। वही है। चक्र। ये चूल्हा जो बनाए हैं, हाँ जी। ये नीचे रखा हुआ है। खाली रखा हुआ है। हाँ ये उठा के जब बनाना होता है तो रखते हैं, नहीं तो बाकी टाइम बाहर में। बाकी टाइम में धूली है। हाँ बस। दिन हम प्रॉपर भजन करता था यहाँ पर, और 22वें दिन हम नीचे उतर जाता था, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं थी। ये कुटिया भी ऐसी है। पहले दिन आप जब पहले दिन आया, हाँ, वो उनका मूर्ति कैसे देखा था? उनका मूर्ति बिल्कुल एक सूत बराबर बारीक सा एक निशान था। अच्छा कि यानी एक आकार जैसे किसी चीज का निशान दिखाई देता है, अच्छा। इस तरह का एक निशान दिखाई देता था। तो उसके बाद में कुछ और इनका जो है, तो बाद में ये परिवर्तन बढ़ता चला गया है, ये आकार बढ़ रहा है इनका। और अब तो काफी 3-3 माला इनके ऊपर आ जाती है। पहले नहीं माला चढ़ते थे? नहीं, माला नहीं आ सकती थी इनके ऊपर में, क्यों बहुत पतला आकार था इनका। अच्छा तो नीचे फूल रखने पड़ते थे। अच्छा। तो इनका ऐसा है कि इस इलाके में जैसे बुजुर्ग लोग थे पुराने, उन लोगों की कोई गऊ आता थी, गाय। वो गाय जो है वो गांव से चराने जाते थे वो लोग उधर को, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है यहाँ पर आके दूध की धार चढ़ाया करते थे। तो वो ग्वाला जो है वो बहुत ही परेशान हो गया, बोले भाई हमारी गाय जो है दूध नहीं देती, कहाँ दूध डालती है, या कोई डू लेता है, क्या बात है। वो जब निराश हो गया तो एक दिन जो है वो वहाँ चरा रहा था, वो गाय जो है उस झुंड से अलग हुई और वो इधर को आने लगे, तो ग्वाला भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जब ग्वाला पीछे हो लिया तो उसने आके जब देखा तो गाय वहाँ पे खड़ी हो गई और उसने अपने आप दूध की धार छोड़ना शुरू कर दी। जब छोड़ना शुरू कर दी तो उसने आके देखा तो वहाँ पे ये भगवान का उनको अवतार दर्शन दिखाई दिया। फिर उन्होंने जाके अपने गांव में जाके इसकी प्रचार करी कि भाई वहाँ पर ऐसा ऐसा है, हमारी गाय तो वहाँ बिन दूध दुहे अपने आप धार छोड़ती है, वहाँ भगवान का अवतार है। तो इसलिए फिर बाद में यहाँ गांव वाले आए
तो उन्होंने यहाँ पूजा आराधना उस टाइम जो भी करना था थोड़ा बहुत करा। उसके बाद ये गांव में गए, जाके इन्होंने सलाह बनाई, सलाह बना के ये सब एक साथ आए यहाँ पूजा करने के लिए। जब एक साथ यहाँ पूजा करने आए हैं तो यहाँ पे ये लोग जो है कुछ भोग प्रसाद बना रहे थे, तो कि भगवान को चढ़ाएंगे यहाँ पे बना के ही। तो जैसे ही ये लोग भोग प्रसाद बनाने लगे तो ये शिला जो है, ये पत्थर जो है, शिला जो है, ये आप ऊपर उठ गई है, काफी ऊपर अपने आप ही उठी। हाँ नीचे है, ये शिला अपने आप ऊपर हो गई। तो इन लोगों ने देखा, उस वक्त से जो है इनकी पूजा आराधना चालू हो गई। तो जब से जो है ये गांव वाले करीन है, और बाद में जो है आप जैसे हम जैसे भगवान आते अच्छा, हैं। जो पूरी शिला है वो नहीं उठी है, वही मोती वाली शिला। हाँ, वो नीचे से वो थोड़ा सा वो ऊपर को हुई है वो। तो वही जो है, जो आप नीचे देख रहे हो, वो कुंड सा बन गया है वहाँ पर। वो नीचे से उड़ गए हैं ऊपर को। तो वो उसी दिन हुआ जिस दिन यहाँ पे पहले दिन इनकी असली पूजा शुरू हुई थी, यानी भगवान के आए थे लोग प्रसाद अरसाद चढ़ाने के लिए, करने के लिए। ये चमत्कार उसी दिन यहाँ पे हुआ। तो जब से अब इनका हो रहा है, बाकी इनका तो अभी बहुत समय है प्रभु, आगे में इनका भविष्य में इनका वो होना है। लेकिन अभी तो देखिए अब आकार कब बढ़ेगा इसका तो हम नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। हाँ, ये सब उनकी इच्छा है, जब क्यों चाहेंगे करना। हाँ, तो ये आपने जो दर्शन करा ये सब ये चेहरे का दर्शन है। इतना ये चेहरा इनका आया हुआ है, और ये बीच का जो है नीचे का ये सीना अभी आ रहा है। भी इनके चरण नरण तो नहीं आए इनके। बाकी ये जो है थोड़े थोड़े अगर आप गौर से देखें तो नेत्र भी दिखाई देते हैं आपको, नाक भी दिखाई देती है सफा, मस्तक भी सफा दिखाई देता है इनका। ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अब होगा प्रभु, इनका काफी अभी समय लगेगा। इनका नाम है भविष्य पत्री। हाँ, ये इनका भविष्य पत्री। ভবিষ্য বদ্রীর পেছনের পাহাড়ের পিকের দৃশ্য দেখছো। এখানে সব বাড়ির সামনে এরকম ফুল গাছ। এই যে গাছটা দেখছো, এটা হচ্ছে আপেল গাছ। আপেল ফলে আছে। এখানে আপেল, মুসম্বি, আখরোট সমস্ত রকম ফল হয়। ফেরার পথে একটা গাছ পেলাম যেটাতে পুরো খোমানি হয়ে আছে। দেখো হলুদ, সব ছোট ছোট ফল, কোনোটা মিষ্টি কোনোটা টক। এই যে শেল্টারটা, এটি সুভাই গাঁওয়ের প্রথম শেল্টার। হ্যাঁ, এইটা আমি কতটা জুম করে তুলেছি রাস্তা থেকে। এইটা যেতে আমাদের লেগেছে প্রায় 3 ঘন্টা। দেখো আমি এবার জুম ছাড়িয়ে দিচ্ছি, কোথায় চলে যাচ্ছে দেখো। এই পাহাড়টা উঠতে হয়েছে আমাদের পুরো। দেখো
এতটা আমি জুম করেছি। এই গাড়িটা দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, তারপরে এই সুভাষ গায়ের সেটা ফার্স্ট শেল্টার সুভাষ গায়ে। তোমাদের এখন বৃদ্ধবদ্রীতে নিয়ে যাচ্ছি। এই বৃদ্ধবদ্রী যোশীমঠ থেকে হেলাঙের বাসপথে 5 কিলোমিটার গিয়ে পায়নি। পাহাড়ি গাঁও এই পায়নি, নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ি গাঁওয়ে 1380 মিটার উচ্চে অনিমঠে গড়ে উঠেছে ছোট্ট মন্দির বৃদ্ধবদ্রীর। স্থানীয়দের মুখে বুড়া বদ্রী, স্বয়ং নারদ এর প্রতিষ্ঠাতা। শঙ্করাচার্যও পুজো করেন কিছুকাল। জনশ্রুতি, দেবর্ষি নারদ তপস্যায় তুষ্ট ভগবান বিষ্ণুর লোমচর্চা এক বৃদ্ধের বেশে দর্শন দেন। দৈববাণীতে সম্বিত পেয়ে নারদই প্রতিষ্ঠা করেন তার দেখা বৃদ্ধরূপী বিষ্ণু। এবার তোমাদের নিয়ে এলাম আদবদ্রী দর্শনে। এই আদবদ্রী পুরাকালের যে মন্দির তা আছে তিব্বতের স্ফলিঙ্গ মঠে। এখানে ভবিষ্যবদ্রীর পাহাড়ে স্বয়ং শঙ্করাচার্য এই আদবদ্রী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জানি না দু জায়গায় মন্দিরকে আধখানা আধখানা করে তৈরি করেছেন কিনা, আর তা না হলে আধ কেন বলা হবে। যাই হোক, শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির কেদার মন্দির কমিটির দ্বারা স্বীকৃত। এটা আছে ভবিষ্যবদ্রীর সুভাই গ্রামে। আমরা এখন মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করব তোমায় দেখাবার জন্য। এই হচ্ছে ছোট্ট মন্দির। দেবতা বিষ্ণু নারায়ণের বিগ্রহটি আরো ছোট। এখানে রয়েছে লক্ষ্মী দেবীর মন্দির। মন্দিরগুলো দেখে মনে হচ্ছে এগুলি বেশ পুরনো মন্দির। তোমাদের এখন নিয়ে এলাম যোগবদ্রীতে। এই যোগবদ্রী যোশীমঠ বদ্রীপথে 19 কিলোমিটার গিয়ে গোবিন্দঘাট, আরো 2 কিলোমিটার যেতে বদ্রীমুখী পথে পড়ে পাণ্ডুকেশ্বর। বদ্রী থেকে বাসেও যাওয়া চলে। এই বাসপথ থেকে 8 কিলোমিটার গিয়ে গ্রামের মধ্যে যোগবদ্রী। এখানে দুটো মন্দির আছে, দো মন্দির দেখতে পাচ্ছ। কারো কারো মতে শাপগ্রস্ত রাজা পাণ্ডু বিষ্ণুর উপাসনা করেন এখানে, তারই নামে নাম। দ্বিমতে পঞ্চ পাণ্ডবদের নাম হয়েছে পাণ্ডুকেশ্বর। মন্দিরটিও পাণ্ডবদের গড়া। মন্দিরে দেবতা রয়েছেন ইন্দ্রকে ব্রহ্মার দেওয়া নারায়ণ। জনশ্রুতি, ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে মূর্তি দেন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এমনও শোনা যায় পাণ্ডবরা এখানেই রাজা পরীক্ষিতকে রাজধানী হস্তিনাপুর প্রদান করেন। এবার তোমাদের মন্দিরের আশপাশ
এবং বিগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করছি। এই হচ্ছে নারায়ণ বিগ্রহ। এটা নারায়ণের মন্দির এবং পাশের মন্দিরটি হচ্ছে কৃষ্ণ মন্দির। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে, এখনো আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট